Tandra Chokuratongan Jitanana Abdexulum Maracherva Consulta Tandra Tombi Chuji Charambe Sambarandoba Tamchidandra Arialai Kadon of Genercade Trilum Todame Kanamatan Duakan Jidanam Chazumber Tamchidirkat Dagi Chutanato Guardanazza Lamaran Boci, Daki Churapamir, Damjuni, Katina Chimburgoni, Gizonti, Scosson to Jing to Salta Solo, comes out Dorsum Garavakeres, Pamakara Jimbani Henga, Sozerano Tirtona Jazzaso. Quarter of Lama Namla Solvan Salan Zibi Jandun Shonita Tujilon Tomiam Bin Tamava Nakchut Tambara Ribi Terjuchen Korndi Chukar Tobium Hochinaba Timide was the Javla Solva Keep Shakam Chin and Dola Gypsy Tire Timide was the Rayon to Tirimsod. Water Saranochin and Namki, Namjuraba, and Jigmadala Bijavla Solova and Pabanjictana, one sugar to Jim Trill, Drova Tarla, Dropi, Tihonancho, Dirseton, the Nalochin and Namjuraba, Jigmili Jarvi, Nyakara Solova and Shester Jarvi, Tibo Javala. Not that to be one sugar coward, some punch of Dungala on Germany. Jimmy the Chija, one bottle sort of and Tomavaji, the Sonia Botona, Montreal Monro, one some Toms of the bar, Lama, dear Sir Chiji. Tambini Mijala sort of and some Chocolate Kurungon Jerembamala. Kanza Turkish Tombal Honchinaba, Nardanalon to the Zobali and Digital. We are meeting a Kawan, Borosor and Divi, Tonji the Gombe, Shenleva, Sem Lampo, Semira, Tonjim Beer, Angela, Tonera, Gombe, Trotsaderni Batan, Hatcher Timium Shaba, Domizela, Mumbera Sanchivican, Quetutambi, Janson of Sam Zedepa, Lami Javla Sorvanti. Scosson to give Senji love the solo, Tonji the Gomba, Tobere Senji, Rixalon Kijan Kamasalape. Choose the Domitum Tanyo Batan, comes a chirking or Rosico, Jim Chotamba, Nay, Gizon Jean, or New Ditandri Jelso, Quarta the name, Chomanaran, Soso, Churtanaba. Tartu Dorjin Chansaran Gomza woman Chuji, Yaji Potrana, Tilsum Sergi Kanji, Ngo, Nida, Ransom Chirkan, on some Toms at the bar. Lama Namla Solva and Shertarazon, Yelna Tabatan, Northern Zambi Simni the Tulavata, Vardo Sarango Hibar. Tirsum Dirsanamji to G, Chindiran, the Tolover Senji, Nam Katam Yambi, Simchin Tamchi, Tonto, Yontober, Zobi Sanji, Kevji, Hirnata, Damba, Chaldo Dorjin, Sensimbo, Compons, Katsin, Daniela, Toberpsia. The Toberpsia, which is the Zobachim, Bolon, Genetic, Mondo Tree, comes on La Mijablon. Dans Zimdin de Janin Chabripsi, Bala, Laton, Tonton, Juton, Tom, your ballet, Titambo, Laton, the Sonia Niba, Jean de Shebak, Camille, and nothing. 给你答案根本上是，祈祷答案根本上是赐予心相融之加持。愿今虚空之极，有情佛母，即生真的四生无知是金刚持的果位。为此，大圆满融清心底，潜心引导文，普现上师言教，与前行备忘录相结合而宣讲。此又分为手译、任译、记忆分三。手译宣讲完毕，今天所宣的是任译。哦呀，大松等等了。Zubachin Bolon Chinetic, Tomon, Shinan, Hundro, and Somim Lama, and Bizarjin, Chesta, and the Jitter de Shavala
Ximya ka suwa ka tamu shi ngundu, tamu nanga ngundu, nyamla nguzi chala nyelam poyu chitak sim. Tangpo la tamjir nyi berkawa tan, chiwa martak batan, le jimdi tan, kuri nyami tan, le jimdi tan, thari payam tan. Khirnyin tan batan, tukyo pa le, ti tangpo tamjir nyi berkawa chit, tamjir nyi berkawa chilla, chinyam binyansir tan, kwa cha chujiram ba nambag nyi yoga, ti tangpo re tangpo, chinyam binyansir la, comme l'on t'a comme sur New York, tinanga tombo comme l'on t'a compte son tsarni, t'en a terrain que capson comme sur Chapa Cabris. 任一来自大圆满隆起心地，供不供内外前行，有无等殊胜上师，我瞄着口传而所作之必忘录。那么此又分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分接近往生法分三二。今天所选的是第一。第一又分为下曼难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和意志上师分六。而今天所选的是第一下曼难得引导。那么此引导又分为闻法的方式和所选之法之次第分二，而今天所选的是第一。第一又分为动机和行为，而动机宣讲完毕，今天所选的是行为。哦呀，他你把跟学郎呢，山西跟学的呢，兰西跟学你哟。第能个当部山西跟学的考试工的下参的，但那别人给搞是那兰西跟学下把个搞这些。行为又分为所断之行为和隐去的行为，分为两种。而第一所断的行为先讲完毕，而今天所选的是第二隐去的行为。哦耶，当你把兰西跟学啦，你得去学点吧当。parsin tukdan ba shud lam ghzan timba ta sam yo pale ti tombo ndehi jetem ba jambo de shabaris 隐去的行为又分为三，这是意志思想和居住六度，意志其他为一分三。而今天所选的是第一意志思想。哦，这但的啦呢。ndihi je quand les nanana ndo dombo ko balir rigti choti darnella napin dehi ki berchau chula manjin dehi ki berchau rgiu khirnilla mambam kipin dehi ki berchau nandan nyam selim bala nat nyer tsowi dehi ki berchau shir son bartar so那么意志思想，那么思想是哪思想？如从华严经中所选的，就三男子，如应与自己做病人想，与法做妙药想，与善知识做名医想，与精进修持做义宾想。那么如是所选，如是就称为是思想。哦呀，对，他indicon na ranyella ta humma sigunrina humma ranyella napin de hite ki percha napas kan de hite ki percha gos tambi chun de la manjin de hite ki percha gos churton ko la margi ranyella mamba kan de hite ki percha gos rang chu nandan de nyams limbalan nat yar niern choyin dihi te kebre de sha goso ta taksam bodres ndim shedres 如是，比如说自己做病人想，自己也就是弟子，那么弟子呢就要有这病人，就是作为病人如是而去做想的。那么正法呢就当作妙药而去想，那么就开始正法的上师或者善知识呢应该做名医想。那么对于正法自己呢精进修持，那么作为就是一宾想，如是就称之为是思想。哦呀，他让你的什么让你的。napa ta chistaram chon resinan de chinamba ke ta ujiritan komsum lam shalon tere shak yose 如是大众已经在翻阅吧，此时所宣是在这个普贤上师言教当中，此法品当中在宣讲。哦，对，等那tere shak yose
다 룸마 라니트 토머 나핀 디히 디버드샤고 손야 야카 다 라니트 나파즈타 춘주다덴데 호임 촌너리 나파즈타 쳇다르 춘 촌너리 다 나파타나 춘 촌스르든다나 타르샤데 나판 디히 든조고 고스르트든다나 오그나 타라튼 손너리세 那么戒指所选的是自己做病人相，那么病人为什么相似于病人呢？那么戒指所选的是如何相似？那么宣讲的此处。랑니트 토마 미피 티니 예송 코르바 둥르지 잠수 침본더 제 뚝섬당 제 둥르 섬지 나치 나르비 나파타브 연나손리 회나는 나판데 춘주제지나는 나크 다치 회진 적까지다나 롱 트바 와켄크 다팀 자즈코는데 나크 나르크 다티 롱탄 트바 와켄 테스타코는 나테 나르시코는 저 테치 테스타운더나는 텔라는 제즈요네리나 지 롱나지 트바나지 롱 총지 트바 총지 코는 다치 돈타 오팀 출르는 테스타운더나 스틴 오팀 출르는 저 테런 그 사마 맘춘 코는 뚝드 손 코는 테스타 코는 테 나지 코는 제즈요네 아무리 Quite generalized con Ranit long tree vacan net testa navi dunger start counsum corva dunger ke te jamsu chimbunder te dunger te narki on reson. 如是自己从无始以来沉沦在此轮回的大海中，就相当于遭受因三毒果三苦所折磨的病人。那么此病人会是怎么样呢？比如说此病的话，比如说风病、单病或者其他的等等病，那么引起病的自然是有因的，不管是风病、单病或者是魔病，那么魔障病等等病的话，自然是有因的。那么如是病就是痛苦的病所折磨的，漂泊在三界六道的这样一种大海之中，那么如是的病人。 Oh yeah, there's Tati Kansum Kurvak, Dunger Jamsu Chimbonder, Ta Dunger Samji, Te Dunger Narco Naranin Nabata, Te Ju Mida, Te Kansum Kurvak, Dunger, Dunger Sam good Narkanyanmar, Naluyonmar, Nan Marison. Tar Ju Kanrizin Kansum Kurvak, Dunger, Te Dunger some good narcy corner, jerk and resinner, jer, Numo pa, Dochakta, Zirdanta, Tumutan, Tirta corner, Tuxum Kenyan dada, Mergiva church, Tirta to none leaves, Mergiva church, Jumnicon and Tilly, Jet of Sardada, Tim Jew or Dunger some John, and Narka, Yonaka, Ranita, Napata, Reson. 如是承认在这个就三界六道的这个痛苦的这个大海之中，比所痛苦三苦所折磨的病人，那么这个病人的没有因的话，自然就是不会这个痛苦的。那么因是什么呢？自然就是烦恼三毒、贪嗔痴所致的，就十种不善这种十种不善业所造的因，而自然就是受着这个就是三界的这个苦三苦，如是所折磨的，那么此就称之为如是的病人。哦，也得道理。 The Durta Tonan, Rani Tonan, Consum Korvaker, Dunger Narku, Napata, Napata, T Nazik on Dungerker, Jet, Jiv Tuxamji. Tuxamji, Narkon, Tuxamker, Jig, Kosamker, Dungerker, Narku, Korva. Dunger Samji, Dunger Narco, Ranin Napatawarini. Tatirta rank Tasta Rangilan dance Jabdade, or T Re Rangilan dance Jabdade, or Dungala, Dunger Emberta Mohigunri. Dunger Kerje, Tuxum Jikan or the Mergiva Chibala, Jupatan, Shapa the Turta, you go sick.
如是就是在三界当中，也就是说被这个痛苦所折磨的病人，自然他的这个病因这痛苦的因自然是有的，就是三毒所示的，就十种不善念，而就是说被三苦所折磨的这样一种病人。那么此就要反观自相续，思维自相续有没有这样一种因？就是如果有的话，三毒所示的就是十种不善念，那么自然就是应该忏悔，而就是忏悔，就是说如是的。我也得到这种。会那tsab chimbu chi tapi napati mamban kibasi la tingun risum mambati chester go avin de jumni quand shimbi man de tonte nalle turbi diva ton dernier vastar mamban kibasta sanyata dambi lama chirta vasik chirsun que quoi jup tambi chuje man tonve Linyon dungar tiennel le toror te shiguba yen lama tinja lami kwabjin de majumna mambi goa manim na mambi net per pan tortam mi pata anjati irson pater tam dornana ranin la napata van de hiten jok o lama la mambang kibata van de hiteter tam jok gonris例如的话，病情非常严重的患者，要想脱离病苦得到安乐的话，必须要医治一味名医，而且遵照这个医嘱，按时按量的，就是服用所开的这个药物。同样的，我们必须也要医治一位如同名医般的居住法相的上师，100%的以思言教奉行，服用正法妙药，只有这样才能消除这个烈火痛苦的这个疾病。相反的，尽管医治了上师，如果没有依教奉行，就同这个病人不遵医嘱医师、无济于医师一样。同样的，自己要当成病人，而把上师要当成这个名医，如实去奉行的。哦，也对。他让你的会难解读什解解。drive urdungar sam je drive yida de kamsam korwala urdungar tanar ko na ko kwerna natsab chimbu tapi napat avaris tat natsab chimbu tapi napat nalle tur guna mambang kibasi la tingon ris 如是的，在自己呢，比如说就是被这个三毒为因，就是过三苦，如是在三界当中被痛苦所折磨的病人，如是就是病情非常严重的患者，要想从这个患就是病情严重中脱离的话，那么自然必须要医治一位名医的。哦呀，他那全部特别那般的，慢慢起吧起来，听过那人那马多呢。Mamba se tout quand ron que ti n'a pas s'absention nat tu ton maris oui te gendas kon ron que ta kansum korwala te jitu sum jim de dungar sum que dungar que nat s'absimbo te dungar nar kon que te sem chin ran razina te tombo lamar giu kenin sanyita damba siktar gonre na martuna lama sanyita mardamba sutuk kon ron sik te ran kon jitchi nyumo pata ran ker jitchi na te ardungar sam tele tartab te ton maris 如是的，就是一个这个病情非常严重的，像从这个就是说，从这个就是这个病情当中严重的病情当中脱离的话，必须要医治一位名医的，并非如果不医治一位名医，光是说遇见水就去医治的话，那么自然是无法脱离从病情严重的病情中是脱离的，如同此比喻般的，那么是因三毒或者过三苦所逼的这样一种在三界中痛苦的自己的话，那么自然也是说也必须要医治，就是必须要医治一位具法相的上师，并非是遇见谁都能这个就是说医治的。如果没有医治一位具相的法师的话，那么无法从这个痛苦中，也就是说烦恼三毒的三苦这个痛苦中是无法脱离的。哦呀，这是曼巴蒂，这的国外人的中年，son。quand shin pi man tonte nalle turbi diva ton dernier va starter son
다 회나 넛 삽침부 답이 나반데 만밤 키바시 라프틴 만밤 키바시 라프틴 네 만바티 찌르타르토나 다추 아 만바트 나파텔라 오 쭈넛 든주 레니 다추 자진 든주 존 통진 든주 통 어틴출로는 데 곤진 든주 곤 어틴춘 작가 만주 어토와 만주 조짓 사건데 작짓 사건데 만다단데 따 통제다데 다지 쳇터데 고아 진트 줌니 quand bimmanten tona nellite trolvi diva ton dernier start mamban kiba fernand sanita dambe lama ki chertarta sung kwat jub gonri son lama ke giva jublu digba ponlu o tintulo tambi chu jublu o taten chellu nyam selenu chenju sonana te jentona te kwat jubda de tambi chu man tona te nyomu pa ko na te khurna na ba mambat ki ba de che zinati ngardnyana te natle torot njirtmnere vlami che tart ko na chu sonana ti chu de rang ngagan nyen vlami ngardela na nyen de son de jubda de chu de jumna te rang ko na dungar kenelle torot chednere khuyter ta goner yeson 如是的，就是因为年纪这个病情严重的这个患者的话，要从这个脱离的，从这个病苦中脱离的话，必须要医治一为名医。医治以后，自然就要遵照这个医生的嘱咐，如何去饮用食物，或者如何去饮用药物，或者说，比如说不能太冷，不能太热，或者怎么样，如是按照吩咐的话，自然你能从病情中解脱的。如同此比喻的，医治上色以后，自然就是要依教奉行，比如说。 如何去断卧，如何去修善，如何去打坐，如何去实修，那么自然就要说依着这个就是说上师的这个教言而去奉行。也就是说，以为名医如是按医生的这个嘱咐去做的话，自然你从病情中能解脱。同样的话，依着上师以后如是般的依教奉行的话，自然你也能如理如法的修行。哦呀，拉玛丁家拉米瓜不是马中那。 mampi goa manina mampi naparte pan totam me patan dan rison ta chi napan de mambala ten mambak ta zalun ton luman ton ton tam chi kamboto nanate chinju khanna te jint nga manina napak randoina napak onarang natala pan to yotap ton mare Huyeti Zend has gone, Lama Tintia, Lama Quachip Zimbata, Madrup, Chesson de Quad Madrum Nana, Lama Til Homatagon, Jitchi, Numoba took some front of Tonamari. O Ti took some down, and the Jew took some the front of Matumna, Jew on her Dungal some John and the tea, and Damli, Tirtam Dornana, Dungal Kandamli, Tartup town and Tonamarine, the Lami Chokson Quad, the Jubjita. 如是的相反的话，如果尽管医治了上司，但是如果没有依教奉行的话，就如同病人不遵照医嘱，那么自然就无济于事的。同样的，你医治了一位名医以后，没有按照医嘱，比如说该怎么用药，该怎么这个就是饮食这样去没有做，而且自私自利的话，自然你无法从这个病情中是这个脱离或者医好是无法的。同样的，你医治上司以后没有依教奉行的话，自然你三苦之因是无法断除的，自然你仍然会被这个。 果三苦或者是这个因，如是就是无法脱离的。因此，这个医治上师以后，自然就是要应该是依教奉行是最为关要的。哦呀，对。他呢，当不去拉玛拉让人来那巴达维达，拉玛拉曼巴达维，曼巴基巴达维，你去你就搞上去到那，等你的。他呢说个那当不去的，当不去的曼。 人给当的娘是毛了呢，哪怕是个你是蛮当蛮一个没把有讲，人给蛮毛当那来没分把人家的送，但是的那来没突击这些呢，热情不是讲人给没给里他妈说讲，点这个娘没给不来没。
특지 딱비 생금서 돈 펜펜 시지 옅 냠버던 득대성 라미 특지 존 세르바티 세베 지스 존 잠모 당거던 프랑릉 그 무시 제르위 과단 뜬네 타르와 람 돈바 텔레라비 특지 체험 메테성 다트 담비출라는 만그 드히던 적고 송아레스 以上所宣的是自己当作病人想，也就是说把这个善知识会上师当作这个名义如是而想。接着呢，就是如果自己没有实地的实修这个良药变的妙药的话，就像一位病人的枕边虽有不可其数的妙药和药方，但自己不曾服用。服药的话，也对病也无不一样，无济于事一样。当今时代，有许多人认为，只要祈求上师以大悲关照，我就大有希望了。好像自己即是累积了许许多多的恶孽，也不需要感受果报，而经上师的悲心力，就能像抛石头一样，把自己投到清净刹土。但实际上，所谓上师的悲心，也就是以慈悲心摄受弟子，宣讲生生教言及趋势的教理，依照这个如来言教开始解脱僧道。除此之外，再没有任何更殊胜的大悲心了。那么此也就是说，把这个正法当妙药香。这他回那那巴拉曼巴个曼德真的，曼德真的那巴个马东达的古尼切尔什那那巴拉潘托尤的马里森。man de mantona n'a pas la pantorio de maris man ba chetter dum kina man ba la pantorio de maris quiti jinte l'ami de l'homma que jet nyumo wa tuksum garnimbo la de tambutu de son de tambutu de tan de Humaka Nyams Maulana Tablami Chirtartonanate Tugji Gestion or Lami Chirtartonanate Lumatalanate Jesus on Alhumit Chut Nyams Maulana Lumi Jitalanate Pantotana Tirta Durnavlami Lumi Chumabdum Lami te sommat takbi senkamsa dom pimpin de se dionerjina terta yon mariso 同样的一位名医的话，如果没有依照这个名医的这个所施的这个妙方去这个用药的话，那么这样这个病人是无法医治好的。一通此比喻般的，就是说医治上师以后，那么上师会开始就是说，比如说三毒的因，那么如何断除的对治，如何宣讲开始以后，如果没有依教奉行，那么自然就是说，同样的就是如是断除的方法开始，或者如是宣讲以后，弟子没有如是去奉行的话，自然上师是无法。如同扔这个石头般的，也就扔到清净刹土是无法做到的，也无法利益的。哦呀，那米对这个这些人就等看个打算个，好到那么突击。这个拉米突击这个，当然现在第二件呢，接着后期上的，这等于莫能等待个人retan呢，拉米突击这个servat Kerezinan lami tukji sirvato te ronlong kon te mukshiva o zamuk gdam khtonjit ta lami tukji sirvatana lami tsive jis zon ser jitana ta terese 如是的这段时间呢，就这样说的，就是请上师大悲催示，就是让我这个往生到这个清净大度，如是在发愿。但是真正的大悲摄受，就是开始就是深深的教养趋势的因果，如是就是开始这个深深解脱之圣道。那么真正的大悲，此时属于是真正的大悲。哦呀，南无突击日些，什么些呢？Lami tukji zig lomi zing sorwan dev jitala tin lami tukji zig dade te gid kovlator ton zammo ko dam ronlon ke mugsi o jaru kwata tanne tarwi lam tarwata thamsin chimbe kompon ke lam tomba tela
라미 투지 즈익세네리나 마르토네 데 담막 잔즈크 데 라미 투지 즈익세다데 큐 기와 낙시 머드 드과르 낙시 머르다데 타리산타나 라미 펜 톱나리잖아 톱나 마리스 如是弟子也在七境上师，七境上师大悲垂示。那么大上师也是在大悲垂示，也就是慈悲摄受弟子以后，自然就宣讲神圣的教言和取舍的教义，依教如来的教言就开始神圣之这个僧道。那么除此之外就没有一个大悲这个心所摄受的。那么如果就是上师如是开示的，没有去做，也就是没有断善，就是没有去积善，也没有去积恶的话，那么自然就无法这个就是得到大悲加持的。哦呀。 तुझे तेला तीने थारी लम्बन रो मंडो रंला रख लेखें तेले चां तारी तंद्र चिमली थोबला दर चगना दिखी रंला रंगो यो पितीन दर दम्मा तन लगता तनी चे सोंसम यम्पे व्लामी चित्र तो गुआब जंद न्याम सबलाने खोंडी चे चुनतक छोपा शिबाला कर चेनरी सों 当然，依靠上师的大悲心，到底能否取入解脱，关键就要靠自己的。尤其我们现今已获得暇满人生，并且知晓了取舍的要点，自己这自在自由的，此时此刻是永远计划行善或者永远作恶的境界线。所以不折不扣的遵照上师的言教，踏踏实实的修行，彻底分清能混和内盘的界限，这一点是非常的关要的。哦呀，对。 담도 축소늘이 지나는 다 라미 특지지 라마 특지전 라마가 체크가 특지 신기럽세 어쨌든이래나 다 라마가 특지 신기럽세 야라 라마라 지디가 라마가 특지 신럽도 강아세늘이잖아 되어 다스타 거는 기디콜라터 그 믹스에다 삼모고 그다음 더타 톤지텔라는 때 라미 특지지 다 라미터 타고 특지 특지다 잠모 고담 같은 게 디고나 들때 무시발라 텐니 다른 거는 뜻다 라미 쪽선 거가 젠타는 때 담비 추텔라 데 접고너리 고나 접고너리 나미네 랑가 마좀 나는 때 타르람라 라미 특지 특지다 타르람라 돈뱀비지 탐 밉지요 그나 타르람튼 롬로트 ran la raglen ran kum la mi son de drum la raglen ris 如是的，那么自然就是很多就在七境上师是大悲者，让上师大悲加持，如是就是如是在大悲就是七境，那么七境大悲垂示，那么上师也是慈悲垂示，如何慈悲垂示呢？自然就是开示神圣的教义，就是说开示取舍因果，那么如是的教你，如是开示，那么慈就称之为慈悲，那么如是慈悲这个开示以后，自然弟子就要如你奉行，如果没有去奉行的话，那自然就是得不到，就是能不能取入解脱，关键自己有没有依教奉行去修持？如果没有修持的话，之前也所愿的，那么上师是无法这个人或者抛石头般的，就是抛到清净刹都是无法做到的。关键也取决于自己的。哦，다른 그 람이 다른 람 떤다데, 다른 그 다른 람도 죽거든. 다른 그 다른 람도 죽발라 다리 진텔에 장선아. 단줄 찜밀이 럼보치 따르딱 값스 톱 란트르티오는 때 아그나데 히 아레라 다 담비추 줍 기와 프롬 득바 디 기와 줍 득바 프롬지 와타른 거는 때 신나는 따르딱 값스라라 로 요티 들다 도르나 지와나 치르 탐치고는 때 랑근덤마데 다리 줍나 척너지 지와니 치르 탐치 때 랑근덤마데 대다리 무좀나 때 척너지 대 뛰어가니까 거는 때 손섬 다리 툭손레니 다리는 블라미치르타 고압전터는 냠슬나데 코르와 담냥을린디 바니까는 때 춘탁도 초바식 등이 샤고 삼지다는 때 랑그랑 그 셈라는 때 담자 인생 고너리스 如是就是上师就慈悲垂示，就是说开示了这个僧道，就是解脱之道。那么能不能解脱，关键取决于自己。尤其就是现今获得暇满人生，而且必须知晓了这个取舍因果的这个关要，而且是现在就有自由，就是能行善也自由，能行恶也自由的如是的境界线知识。那么自然就是应该就是说
说如是分清楚这个就是轮回和涅槃的这样一种界限，而且自己也要如是，就是逆下思验，如是去做是最为关要的。第二，人的中出版呢，好容易是新年，沿着满洲山上大概这几节话当这些日进对的，lâm人话我从个刚是个是人那马多，第一个列接老门的家里的，这边门那根的那些，玩东城人根他拉着，甚至就甚至没吃把说说到就经啊拉天呢。Trusata kafsata ristu tamchi zenni chipshak tolmi bi kafse yandro mandro sansam chirtarta yendi yenmari yeson 如是与此相反，当前有许多金钱师到盲人的针边去念诵上去下去的关键，如马随裴德所传。事实上，到了那时，除非是前世修行的大德以外，大多数亡灵都是背后为烈风的狂风所驱逐。那么前面有阴森可怕的黑暗相迎接，就这样加入在中阴的这个狭长的这个仙道之中，不可思议的言落玉柱口中喊作大大洒洒，穷追不舍。这Rosata Javsa Kavsata Javsa Ritu Tamchizen Chicha Tormi Bi Kavsa Yandro Mandro Samsam Chetar Dinte Manso。那么此时的话，无处可逃的，无处可藏的，无依无靠，处在这般无可奈何、无所适从的这样的时刻，又怎么会是上下去的关键呢？哦呀，对。Tanto chukson ziri zinana, tartangan sa wuk ndazinan tim zinri, tachicha jai sacha ndazina tim changmoze, ya na yonin jiritana, tatapshin tim da yo mihitan, ta wuk huirnana, nyuz hsonina, ta nyuz hsondikona, te vlamat, chancherson, te rolnis son, o ta riktiv chu, tana vardula, no akharchan rini. Chu vardon distanga yandro mandro sansam staka chap jirwatanda tan vardo imberta ngohiniz te ji o tin chna imberta ngohi marji chna la master vardo la manjik sid tin ruda de lama ngo chakka kayenritan te ngo channa te tarngan chi tambi chula jwa ngon song ka ka si yen da de chu chi drib yon tar ta ngo trasa ka jiz yon na ta chi ga chagn ritan ter ta ndo na lam jwa ngon song chi ga men zi ka ro zga na te ram jin tamal wa zi ka zi ka zga na war do ka zi ga tiri da de na ngo trasa jam na ta shi chan ri son ris如是，那么此为何意呢？在藏地就是很普遍的，在汉地的话以前有吧，现今好像没有。那么此为何意呢？比如说一个家人的死人亡人的话，那么自然就会请这个金钱师在这个真人边会念诵这时自然会说三男子现在中阴显现了，也就上去下去的关键如水马腿配狗。那么此时中阴就是中阴是迷乱，要认识中阴，要认识迷乱，如是而知之。那么这种的话，自然就是对一个凡夫的话是无法这样知之，没有任何，除非前世有修行的这样一种大德以外，那么此事对他是没有任何意义的。他当比去什么种的这个那列动不哇这个，他去刚是让去他们了哇这个那他就 master 嘛这个玩多跟成那的。Zidi kena tati thaso yang ta te marchik zidi cho vardo khar cho khatsan re zidi yang ta stagzi jigzi z marchik jakze yon marson tis kafs le ti lomarchi jamni tit jigbi mannak ndanni si vardo tharang thalati chir Tirta Sinchi Samji Machabaga Soso Juju Kavs Sivingo Tilatini, Rosata, Kavsata, Ritu Tamchi Zabi Kavs, Tachu Yandro Mandro Samsum Yen Zida the Tundrin, Tafshit Sanaris on a Maran Josak Samsum the Tuk Sanarin, Chitriente, Manti Exon. 如是的，就是除非是前世是一个修行者，一般的反复话，此时的话就是你不要恐惧，你不要害怕到，那么自然此时是更加恐惧、更加害怕的，因为此时大多数就是这个反复的话，这是背后被业力的这个狂风所追逐的，那么前面就是阴森可怕的阴界这个相，就黑暗之相阴界，就此时就是入了这个贤道中阴之道，那么自然此时就阎罗王和宇宙会就口中喊作大大洒洒，那么此时无处
可逃，无处可藏，无依无靠。那么此时虽然说是上下棋的关键的话，那么此时是需要往下的，那么自然就意义不是很大的。哦呀，大得到那的会儿就开始的呢，的清楚的是呢，而且大胆呢，的要他那说跟那当初就没里头。参登吉拉玛登，这都那都讲那的希，然后啦，当比去的那，然后又比丁德，但你当比去的娘是另个人那马头，生意去看的就马这马是就我去不是去玩东，我去不是去吃完马这个吃完我去不是去，地他做事产的人，但你娘是另个人说的了，他的意思。此为何因呢？此为就是说，意思就是之前也宣讲过，现今就获得了暇满人生，而且遇见了这个殊胜的上师，也知晓了这个群生因果，也有只有就是修这种法的时候，现在起要做起，不然的话，你临终的时候再说，你不要恐怖，你不要害怕，或者此时中阴你要认识，此时迷乱你要认识，那么自然中阴也无法认识，迷乱也无法认识，也就是现在起就要开始实修，那么此就是为此意义的。地他做了，造是但你造是一个那里说，那的那呢，你听那边学的呢，他那讲的个不是，也真吃个呢的拍你那，他拍你那的蛮巴个，他客人的呢，这个就没，这啥没个，很难嘛，都谈多那这个就没个的。다 지금 그렇게 따로 그 흐면은 그 따로 그가 많죠 그 만큼의 제적지 가져러 자지들 대 들이 그저 팀을 짝나 그 짝나게 그가 많죠 다디 버지 탐지 거는 때다그 소나는 말아 예치나 용되는데 라마 자상 요사들라는 그 소나 냥게지들 말치로도 예치 체가 나타나 약다 나오디 다소는 때 흔조 뜻이 나 폴론도 뜻이 그러 가포 야라 냐다 뜻도 당아 폴론도나 폴론도 돈 뜻도 다 가포시 짝다 손디 인고야라 짝다 다치레 코 홀론 돈다 다코 흐란 손 어리 다코 흐아만지 콘조 니르다 따단 다 만칸의 치르마라 춘드다 까나 있나 치르나 마르토 자가스데다 코스짝 코흐아만지다 코흐아만지다 코흐네리다 그네리지데 데 디메는 데 사이자 크카스노 마제 조마르적 제나 짝 콘데리 다 홀롱토는 조마르적 제데 리타는 데 조짝 세제 짝 콘데리 다 조히치 콘데리 흐치 거기세데 차잡데 짝코는 짝 흐진다제 뜬리 리다는 데 타오토는 타타니 랑그 추드 줍고는 리스 如是之故，现今就要谨慎而修法的。比如以前也宣讲过，那么是江大的一位在家人就在牙青火边，那么自然就病痛当中，因为医生说就无法医治，最后到了牙青以后，当时就说他就不要让他死亡，他害怕死亡，他让他的子女就是把他带到医院去。如是他的子女也认为他没有希望，就当时就让上师去。上师去以后，上师就开始念这个念诵前世法。当念诵前世法的时候，他马上抬起头，就很恐惧的，我是不是要死亡了？不要让我死，我非常害怕，马上把我带到这个医院去医治，把我带到成都去医治。如是本来是一种安慰吧，前世法就是让他就是说不要害怕，其实就好像就更让他恐惧，就是说这样，就是说如是之故是临终的时候是这样的，因此之故现今就要如是而进精的谨慎去修法的。哦呀。सदा से नानता खजला अते मर्गान जमारतो खजला गान चिगान मार खजला चगन जमारतो खजला मरचगन चिगान मारने ता ती तासोन न ते तारता ने ताम बिछु चिग रंग ते लिस्टन ते तो नमलादुर ते हिराव योदी तासो तागनी ते छुद जुबगोन रे नमारतो सही खका 대안은 저 마르짝만 직지 립시찬데 선이 와르도 가스는 저 마르짝만 직지 따서 디다서 신전을 했어
如是不管是任何人都不希望去死亡，都高兴就不死亡。同样的，就是说都是有恐惧的，没有不恐惧是没有的。如是现今得到人生能驱色因果的时候，现今的时候就应该就是认真的去修法，不然的话，临终的时候再不要恐惧，不要害怕的话，是很难做到的。哦呀，对。lam te tarta tanju chimli to la ter cherne ki rawa yoti ta so madrumna ta ter ta ko na hui te jin raz ko na chewe ka se ta jo man jin ji chok tanju ya ka se 如是就是现今得到了暇满人生，也就是能驱色因果。如是的时候不去修法的话，那么自然在临终的时候让你不要恐惧，不要害怕的话，那么自然有如是比喻般的有恐惧的。哦呀，tanju ji ta rang ke tarta tanju chimli to L'autre terna qui rend la rang yo petit se la margi qui ne la tenni rank zammu ko dam la nyam se len ke kanzar ta chim zen rezina quer na kartsang ka se uche gandana la te nyagron choir ke la ma rko son jito na te zama ma son nima chika ze tendu son dana tonda nyagron ke tsara 다 냐롱 그 콘, 다 자마마소 니마 찌카즈리니네 콘, 다 흐소나는데 블라미 가단사 다 추거 그 도르짐 치트요사 딜라손데 콘 흐나갈 손데 딘다나 톤 디코는 당가 악시 특고 쿵고 톰마 탐치키나 다 야치나 손 찌카상 악시 특 dentro songo o te kongo yenna na te yachina sonde de blamir dansa de la sonde de circa san sik tu de kongo ta stava tala na te ngotts dentro rjak go sonde de kartse rita kini berje dentro tonda ya ka terta toyon de kon ta kon tan disa tonda ne samamni da mason nima circa dentro reda ne te nga te sondi ko na te ni check ta li nga yasam ji goni sarbi de wachatan sorsha ngasam ji onati dombata ngarwi digbata jubatam chit ngi ngag digdu wachata check sorsha ngasam ge sarbi tam chitan garwi digbata jubatam chit ni shagr ruhwa yin ni chila shagn yin cheka tunchita de te shagwa chi tirtang ngai nak lamarambo chik lami jombot tsaxing don chu na lami jombot te yila sem ge son de lama la wan jilon de tu tia tar zhwa chimbo ko na stawa tan te lama ni wirme ko ngo de tia tunchia do do wan jit long watin chulan na te check tisum jisar ber gesa tamche te neona ngwa mon yedro yed cheka na te ngwa mon yedro ngwa mon tunduchi yara tunduchi dikene ya kogo sonde garka trotro yede te la njixter zatan na ta ko khiranen sa ko samji njixter zatan na te men timresiko 那么何为就是说得到暇满的人生，遇见了这个娱乐这个殊胜的上师，而且驱生因果，以后如是而去奉行的话，奉行以后，最后在临终之时没有恐惧之相，或是何等样呢？那么自然之前，那么昨天有一位在兴隆的这个求医师的人呢。就意思的拉玛日克，拉玛日克就是说在十几天当中，饮食就是一滴水都无法饮食的。那么最后他就要求，就说我要到这个雅钦，就是喇嘛仁波切的弟子，喇嘛仁波切的这个圣地，也要到这个就是他的道友当中去，而且他的护法也要求他到雅钦去见上师。那么就他也要到上师处见了上师以后，要这个他的见解再一次要让上师做印证，最后就来到这里。来到这里以后，就是上师去了以后，上师就要求他，就是说，那么自然你以前的这个已经罪障习气，也就是三界的这种堕罪，那么自然我也忏悔，我也帮你忏悔，就让他忏悔之上，那么自然就是上师就要求他，就是说这个就是说念诵一遍，我也念诵一遍这个喇嘛仁波切的佛还上师，那么你也念诵一遍，那么念诵以后就是上师于自性无二当中如是受持观，自性无二当中如是安住，那么自然就是如是也做了，最后
后就是三世的三根，就是回向和发愿。那么我也做回向，你也做回向，如是也做了回向。那么当时的话，根本就没有欢喜的，很欢喜的，根本就没有恐惧之相。那么欢欢喜喜的凝结的如是的，那么自然就是那么一个修行者的话，那么临终的时候就是如是的。这大为因地讲呢，这让他这个卡着呢，这大可可就么这可是那的让经济的等于马来西亚，第个是空儿讲呢，这那完了，那么个那完马头这个是，他们个那完讲呢，这今天可话跟春那个那完等呢么个。空那完了，人工个那完马头这个是呢，这他们个的到跟出去那完的等呢空啊，买个等于那搞成等于什么？这地方呢，空人工个那完马头，拉米那完马头这个是马车的，这就他很久的人呢就zina gar kisti indu jamar to jag te nakchuk dungar tan chiu dungar tan ne men res 如是，那么并非是有些人装作是说临终的时候没有恐惧，并非是这样的。那么当时他就是说他的显现只有上师的形象，那么自然就是根本就没有这个庸俗的迷乱之相。同样是只有插头的显现，根本就没有这个就是迷乱之相。如是的话，自然欢欢喜喜的，根本就没有什么病痛或者恐惧之相。如是欢欢喜喜的去迎接这个临终的。哦，会得现的这个会难以进来吧啦。Tartan ne tanjur kimeli to blandur chagna kiran la rongo yopiti se khtamma ndamma khtanlak chambot tasan ka onana la marko ko kweta ndamma khtanni sejido ter nge gapos ka tundu dade kurko na nyisi tala shtoqchat artaqda ski jikten korwa chon jap shobchat dand gninton tan lo jipchi zidi kawana te nat sapchin zika lo urta tip dede ta khiran sa tu di kawana ta ko kha ma ju ko chagna ke zidi ngo yar risi ka chag thona dende ta da ta ko mankana tutok zika to lo ya ta cho mankana chada joda na triski shagmo ta di ta so nima ni cho ndana do ta chag jo sa zidi o ya se de te mara ngo sa jagda te sem de nyan di te tim da zi yin re me we ten da zi kawana ta u chaga na ta ta ka su tim ze na te Cinder, Tamata, Lahos, Jupsamna, Tired to Sonnery, Nibos of Shipsamna, Tired to Sonnery, Lama, Chatadamu to Dirta, get the collator connected to Rala Ron Yobicas, Chinamba Tamsicona, Jup Gondrina Marto, saying Hikasan, Tokyo, Marta Mantic Ziguna, Titasos Camo in the is. 如是，那么自然此处选择了得到了暇满的人生，并趋势知道了趋势因果，也只有这个行善的时候，那么是永远善还是永远恶，就是说自在或者是这个就是说痛苦的迎接。那么刚才所选一个就是自在，像东喇嘛日过般的，而另外一个就是如是，就是一生当中杀生，就是说这个就是没有去修善，而且是所做的恶就杀生等等之后，那么当时就非常恐惧的，不要让我死亡，马上把我带到医院去医治。那么当时说没事的，做个2天的话，马上可就才静下心来如是。那么同样的无等也是这样的，是永远善还是永远恶，关键取决于现在起，那么自然就要如是去奉行的修行的。哦呀，这个下个你这个等于那马脚。रंग रात होता है ऐसी लोग देते छुट भी कासे छुपा के समझ रंग रात होता है जिला कर देते छुट ड्रुप गोने ना मारतो ना असन जब कोने रात के छुट ड्रुप ना देव चके छुट ड्रुप ना मारिस 如是这此等教养就表示指责别人的，而一个修行者的话，拿入自相续去反观自相续，如是去奉行。如果没有这个或者给别人宣讲或指责别人的话，那么这个法是无法修成的。哦呀，而今进步各种。 Samsung gola wan kurchi zamchi arnamki vardur chalin jindenchem tori tante tela kale yud shirson ba yandru mandru sansam taka tabji jirwa tanja niba te tarikh sombu kam dani yente me listen disten yar give lesik dribja zanla stop che te darin tari chi chivander topa worchuk ma shi chok
mar mirgi we lip sarjan sim chagjan ji dum pali niba chiwe ngansong ghtane matarwe je shit ngipe tari mambang ke bata lama tanjer man khisi je dutsta tam bichudan jarwi kamdir yon tagbin dehi jete rank to be chu nyam sulane tarwi lam tan ruwashir gudi 如同这个欧金莲花生大师所宣的“灵牌之上，灌顶是一次”，就是说灵魂漂泊中阴是如鱼口，一念善去必则有困难的，就像这个马的方向随着这个辔头所转一样，上去下去的关键时刻就是现在活着的这个时候。依靠极深的人生，行持向上之善业的力量，与其余五道相比的话，遥遥领先的。也就是说，此生此世完全可以永远 舍弃这个天灵盖，同样的，这个人生积累向下之恶劣的能力，也远远超过于这个遇到的众生。换句话说的话，那么今生今世也可能成为决定无法脱离恶趣深渊的这个罪魁祸首。如今我们已经幸运地遇到了如明一般的殊胜的上师，获得了永远起死回生的甘露妙药般的正法。 此时应当依靠以上的四种真实相，修持自己所听闻的正法，去入解脱道。哦呀，那都错了。너 저세들이 지금 참신 거라 원급시 잠시 남기 와도 챌린지는 참 토리 잔티 텔라칼이요 손으로 다 어째가 그 녀도 흐선데 어차 워크 사차는 팀들이야 집지질 getala는 팀 녀도 그 녀도 피 와르잖아 저 remember war마우나 ρ모즈 피다데 다 텔라는 테 라마트 트랜치로데 원급다는 테 tundu다는 테 신리선 다 티 와르텔라 원कर 메텔라 원कर 그 요너리타나 나우히타나 티 리심 카가 답터다다나테 와르토라 다 칠림진든 참다다나테 조너리 티 다소나나 티 리스텐즈 알럼 삼지 그 리와요너리타나 리스텐 자원즈몰 다다나테 샤브르블롱 체르나다즈키 다다나테 와르토 안 참다다 티 다소 티 도리고 삼고는 디바네 전 나서 삼거 등알남 토다데 텔라는데 와르도 그 셈친텔라는데 어둥을 딱 마스터 자가 요는 말이네 다티 다선 삼성고라 와역거다데 저 마노르 만트 마기 만직지 고나 다티 다소테 까모이네 시선으리니 디베나나 다타니 데 사인 히카얀도 만주 삼섬 있는 말. 따따니 따따 리스텐 디탱거는데 얀도 만주 삼섬 리스텐 디탱거 말 나서 섬도 고는 코로알라 마타는 시선 리스텐 디탱거래. 야라는 타르바타 탐친 침비 콤포던 로고나 따따 리스텐 디탱거래니 리스텐 디탱거는데 기와요 딱바스 드 머기와자는데 티르탐도남 드발라는데 엔짐 Tirtam dornaner giva dumna listin ditang giva dubji ko top chenere mergiva dumna listin ditang mergiva dubji ko top chenere ne tarta nergiva yon tabaz dub dadan tirtam dornana vlami chokson ko kwa dub ndihi jeda yon tabaz tindade vlami chokson ko kwa dub zammo dam ta nyam sebla nyamnen tazaz de listin ditang ye goner yeson 如是的，那么此处所宣的就是说，这个灵牌之上就观听是一次，这灵魂漂泊的中医师就如鱼钩，此时一念三次是非常有困难的。那么比如说在藏地是非常普遍的，一个这个就人死亡以后，自然在49天当中，那么自然有照片的话就是照片，那么没有照片的话，一个画像就写上名字，如是请一个上师就会灌顶了。那么此时是很难做到，因为此时那么自然就说，因为生尸是已经分离在漂泊中阴当中，那么此时的话就是说很难让你这中阴不要恐惧，也让你认识迷乱，是无法认识中阴，也无法认识迷乱的。那么此时就是说是这个，此时是很难让他不恐惧，是很难做到的。因为上去下去并非是在临终之时，上去下去关键就在现在活着此人生的时候，上去下去关键就在此时做善业的话，它的力量也是很大；做恶的话，那么此生是也是力量很大。因此之故，那么此生此人生当中，现在起就
应该去尽力去行善啊，尽力去断除恶孽的。也就是说，如是依止上师，也就是以教奉行，以教奉行就是如是上师所宣的这个就是妙法如是觉奉行，也是在此生当中如是而依止思想，就是真实的思想，如是而觉奉行的。以上为今天所宣之法。Sunam de tamchil zigba ni de toni ni be janam pamchi jiga nanchi valve chuba chubin sole doa dulvare go Marne bamre